बाबरी मस्जिद নিয়ে অমিত শাহ জি কি বলেছে তোমরা একবার শোনো সবাই। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से ये ममता दीदी, कांग्रेस, मुगल, अंग्रेज सब रोक कर बैठे। मोदी जी ने बाबर ने तोड़ा हुआ राम मंदिर फिर से बनाकर जय श्री राम कर। और ये ममता दीदी उसके चट्टे बट्टे हुमायूं कबीर को कहकर कहती है कि बंगाल की भूमि पर वो बाबरी मस्जिद बनाएगी। हुमायूं कबीर कान खोल कर सुन लो, इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। और ममता दीदी आप और भाईपो भी सुन लो, बाबरी मस्जिद बनाने का अपना साहब का सपना 5 मई को चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर। দেখো এটা শুনে কার কেমন লেগেছে আমি জানি না, কিন্তু পার্সোনালি আমি একজন ভারতীয় হয়ে কথাটা শুনে কিন্তু খুব ভালো লেগেছে। আমাদের ভারতে কোনো জিনিস যদি গড়ে ওঠে অবশ্যই কিন্তু ভারতীয়দের নাম নিয়ে গড়ে ওঠা দরকার। তোমাদের মতামত কিন্তু কমেন্টে জানাবে এবং ভিডিওটা কিন্তু সবাইকে শেয়ার করে দিও।